يا بمن يهودك يسعى هذا الجرح ويتعب الروح يا بمن يهودك كم السيف في صار يسعى على هلا بولاد علي بارك الله فيكم. يودع وجوه الأحبة يودع قلوب الحزينة هذا طالع دار خيبر رايد اليوم يعينه لا نزف الجرح انقطع لا لحظة يطلع شيء اطلع الشمس عليه طالع كلها وصية كربلاء هاي من هذا النظرة نظرة من علي وفوق حافظة له تطيع الحين نظرة من علي وفوق حافظة इस वक्त कारा में अफजल मोहबे में खुदा के ताबूत को लगाया गया है और अभी आज़ादारी अपने जोर और शोर से जारी और सारी है तमाम मोमिन को शामिल करते हैं आज़ादारी में खुदा बेहक के जनाब ज़हरा की दुआ
Let's go.